Menjelang sidang tahunannya melibatkan kepala negara, kepala pemerintahan, dan pejabat negara-negara anggota, Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi yang meminta Israel menghentikan pendudukannya atas wilayah-wilayah Palestina. Sejauh mana resolusi ini akan ditepati di lapangan? Berikut laporan Yuni Salim dari VOA. Adopted. Majelis Umum PBB di New York menyepakati resolusi yang meminta Israel menarik diri dari wilayah Palestina yang diduduki dalam waktu 1 tahun. Resolusi tak mengikat ini menindaklanjuti fatwa Mahkamah Internasional di Den Haag atau ICJ soal status pendudukan Israel di tepi barat dan Gaza. Menurut analis yang diwawancarai VOA, status wilayah ini tak lagi harus menunggu perundingan dengan Israel. Israel has an obligation, quote, to bring to an end its unlawful presence in the occupied Palestinian territory as rapidly as possible. 124 negara anggota mendukung resolusi, 43 abstain dan 14 menolak. Amerika Serikat termasuk salah satu negara yang menolak. It goes much further than the actual decision of the ICJ. It is also our view that the resolution, among many defects that it has, it doesn't recognize that Hamas is a terrorist organization, that Hamas actually controls Gaza. Menurut analis, karena resolusi Majelis Umum PBB bersifat tak mengikat, Israel akan mengabaikan resolusi ini. Seperti Israel dulu juga mengabaikan fatwa ICJ. Berbeda halnya bila resolusi diterbitkan Dewan Keamanan, sehingga bersifat mengikat. The UN Security Council has authority to impose sanctions on Israel, to make the formal recommendation that is required to admit Palestine. Security Council is also required to suspend Israel's. Of course, we know the US has traditionally sort of provided diplomatic and political cover. Proses pengajuan permintaan fatwa Mahkamah Internasional telah dilakukan awal tahun 2023, jauh sebelum serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober yang memicu perang Israel-Hamas. Bilapun resolusi Majelis Umum PBB ini bersifat tidak mengikat, dukungan mayoritas anggota ini mencerminkan opini dunia secara umum. 140 lebih negara anggota PBB kini mengakui negara Palestina, termasuk yang baru mengakui adalah negara-negara Eropa, Irlandia, dan Norwegia. And many other countries have been talking about the occupation as if it's a temporary thing, have been talking about the fictitious Middle East peace process as if there's some sort of process. This has been ongoing for many years. B'Tselem adalah organisasi Israel yang melakukan advokasi bagi warga Palestina. Also, very importantly, to also educate yourself about the harm inflicted by Palestinian armed groups against Israeli civilians. Lobby your policymakers to demand that they hold Israeli policymakers accountable. That is what the international community can and should do. Amerika Serikat juga sering mengkritik perluasan permukiman Israel di tepi barat yang dianggap menghalangi perundingan damai. Meski untuk mengakui Palestina secara sepihak, Amerika Serikat menilai kedaulatan ini harus dinegosiasi dengan Israel. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA.